السلام عليكم إخواني أخواتي. في هذا الدرس الجديد سوف نتعلم كيفية إنشاء جمل على صيغة النفي في زمن الماضي المركب. في درس اليوم سوف نتعلم كيفية إنشاء جمل على صيغة النفي في زمن الماضي المركب le passé composé باستخدام هذه العبارة ne pas. كما تلاحظون في هذه الجملة j'ai joué avec mon chien. J'ai joué avec mon chien. لقد لعبت مع كلبي. J'ai joué avec mon chien. كما تلاحظون هنا هذه الجملة الفعل هنا مصرف لزمن الماضي المركب le passé composé. Le verbe ici est conjugué au passé composé. Vous voyez ici il y a le pronom, ça c'est le pronom je, et j'ai et c'est l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe jouer, j'ai joué. هذه صيغة طريقة تصريف le verbe jouer au passé composé. Le pronom, ça c'est le pronom, plus l'auxiliaire avoir. Parfois il y a l'auxiliaire être. Ici c'est l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe. Jouer. Ça donne le passé composé. هذا ما يعطينا le passé composé الماضي المركب. J'ai joué avec mon chien. هذه الجملة تم تصريفها إلى زمن الماضي المركب. سوف نريكم الآن، سوف نعلمكم كيفية تحويل هذه الجملة التي تم تصريفها إلى زمن الماضي المركب، كيف تحويلها إلى صيغة النفي. هنا قلت j'ai joué avec mon chien. لقد لعبت في الماضي، لعبت مع كلبي. كيف سوف نقول لم ألعب مع كلبي باستخدام صيغة النفي ne pas. سوف نتعلم باستخدام بعض الأمثلة كيفية تحويل هذه الجمل les phrases affirmatives, comment les transformer en phrases négatives. أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس. إذا أعجبكم فلا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم وأن تتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، وكذلك أن تضغطوا على زر لايك، وشكرا. Donc dans cette vidéo nous allons voir des phrases simples au passé composé. Comment ajouter la négation ne pas à la phrase affirmative en français. سوف نتعلم كيفية إضافة صيغة النفي ne pas إلى جمل الإيجاب باللغة الفرنسية. سوف ننطلق على بركة الله. سوف نبدأ بالجملة الأولى. Une phrase à la forme affirmative. C'est une phrase à la forme affirmative. J'ai mangé. أنا أكلت. هذه الجملة على صيغة الإيجاب. أنا أكلت. لكي نحولها إلى صيغة النفي ماذا نفعل؟ نبحث عن الأوكسيليير في هذه الجملة. الفعل المساعد. أين هو الفعل المساعد في هذه الجملة؟ الفعل المساعد بطبيعة الحال هو le verbe avoir. Ici il est conjugué au présent de l'indicatif j'ai. Ça c'est l'auxiliaire. Donc on va mettre la négation ne pas entre au début et à la fin de cet auxiliaire. Ici voici comment on va faire. Je n'ai pas. لا نضعه هنا صيغة نفي، لا نضعها في بين le participe passé du verbe manger، ولكن نضعها في l'auxiliaire avoir. Je n'ai pas mangé. أكلت. أنا لم آكل في الماضي. أنا أكلت في الماضي. أنا لم أكل. J'ai mangé. Je n'ai pas mangé. هذه هي القاعدة، قاعدة الماضي المركب. دائما la négation نضعها في بداية ونهاية l'auxiliaire كما تلاحظون هنا. Je n'ai pas mangé.
هنا كما تلاحظون ne حرف E حذفنا حرف E ووضعنا une apostrophe. لماذا وضعنا؟ لالتقاء دو فويل، la rencontre de deux voyelles. هذا هو المثال الأول. سوف ننتقل الآن إلى المثال الثاني. المثال الثاني يقول ils ont parlé. Le verbe parler au conjugué au passé composé. Ils ont parlé. C'est une phrase affirmative, forme affirmative. Ils ont parlé, donc on va faire la même chose. On va mettre la négation ne pas au début et à la fin de l'auxiliaire avoir. Ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. هم لم يتحدثوا. هم تحدثوا. هنا هم تحدثوا. هم لم يتحدثوا. Ils ont parlé. Ils n'ont pas parlé. إليكم الآن المزيد من الأمثلة. D'autres exemples en français. المثال الأول. J'ai marché dans la forêt. كنت أسير في الغابة. كنت أتمشى في الغابة. J'ai marché dans la forêt. كيف سنحول هذه الجملة إلى صيغة النفي؟ سوف نطبق القاعدة التي علمتكم إياها. سوف نضع ne قبل l'auxiliaire avoir وبعد pas ونضع pas بعد l'auxiliaire avoir. J'ai marché. Je n'ai pas marché. J'ai marché dans la forêt. Je n'ai pas marché dans la forêt. لم أتمشى في الغابة. J'ai marché dans la forêt. Je n'ai pas marché dans la forêt. سوف ننتقل للمثال الثاني. J'ai parlé en français avec lui. J'ai parlé en français avec lui. لقد تحدثت معه باللغة الفرنسية. لقد تحدثت باللغة الفرنسية معه. Je n'ai pas parlé en français avec lui. On a la négation كما نفس الشيء. Je n'ai pas parlé. Ça c'est le participe passé du verbe parler. Je n'ai pas parlé en français avec lui. الجملة الثالثة. Elle est allée rendre visite à sa maman. Elle est allée. هنا كما تلاحظون le verbe aller il est conjugué au passé composé. قمنا بتصريف le verbe aller إلى زمن الماضي المركب. هنا لم نستخدم le verbe avoir. هنا le verbe aller دائما نستخدم معه l'auxiliaire être et non pas l'auxiliaire avoir. Donc on va employer l'auxiliaire être. Elle est allée. وكما تعرفون دائما عندما نستخدم l'auxiliaire être هنا يحدث ce qu'on appelle l'accord. Il y a l'accord entre le sujet et le participe passé. هنا أضفنا حرف E. لماذا حذفنا حرف E؟ لماذا أضفنا حرف O في نهاية الparticipe passé du verbe aller؟ لأن le sujet c'est le féminin. الأنثى. هنا الأنثى وليس الذكر. عندما يكون le sujet féminin هنا يحدث التغيير هنا نضيف في آخر le participe passé. قد أضفنا حرف E. Elle est allée rendre visite à sa maman. ذهبت لتزور والدتها. هنا كما تلاحظون سوف نحولها إلى صيغة النفي. Elle n'est pas allée rendre visite à sa maman. Elle n'est pas allée rendre visite à sa maman. نفس الشيء مع l'auxiliaire avoir. نفس الشيء مع le verbe être. l'auxiliaire être. سننتقل الآن إلى الجملة الرابعة. Je suis allé en France le mois dernier. Je suis allé en France le mois dernier. Je ne suis pas allé en France le mois dernier. Le verbe, l'auxiliaire être, le participe passé aller. Je suis allé. Je suis allé en France le mois dernier. Je ne suis pas allé en France le mois dernier. لقد ذهبت إلى فرنسا الشهر السابق. لم أذهب إلى فرنسا الشهر السابق. J'ai mangé des carottes. J'ai mangé des carottes. Je n'ai pas mangé de carottes. Je n'ai pas mangé de carottes.
بالنسبة للتغيير هنا الارتيكل انديفيني لماذا تحول من دي إلى دو، لقد شرحنا هذه القاعدة في الفيديو السابق، أتمنى أن ترجعوا إلى ذلك الفيديو لتتعلموا. كما تلاحظون هنا l'article indéfini D est converti en l'article partitif de. Toujours lorsqu'il y a lorsqu'on a la forme négative, lorsque le verbe est à la forme négative, il y a la conversion de l'article indéfini en l'article partitif. J'ai mangé des carottes, je n'ai pas mangé de carottes. أما فيما يخص اللغة العامية، اللغة التي يتحدث بها الفرنسيين، اللغة العامية، لغة الشارع مثلا، أو اللغة التي يتحدثون بها في الأسرة داخل في العائلة، فإنهم في بعض الأحيان يختصرون صيغة النفي ne pas، يختصرونها ويقولون يستخدمون فقط pas. إليكم بعض الأمثلة، يستخدمون مثلا pas وحدها. Je parle pas français، je parle pas français. هم لا يقولون je ne parle pas français، ويختصرونها ويقولون je parle pas français. المثال الثاني j'ai pas mangé ce soir، j'ai pas mangé، je n'ai pas normalement ينبغي عليه أن يقول je n'ai pas mangé ce soir، ولكنهم يلخصونها ويختصرونها في j'ai pas mangé ce soir، j'ai pas mangé ce soir. je parle pas français، j'ai pas mangé ce soir. لكم مثال آخر je ne suis pas malade، يختصرون يقولون je suis pas malade، je suis pas malade، أنا لست مريضا. je suis pas لا يقول je ne suis pas، يلخصونها في هذه الكلمة ويقولون je suis pas malade. هذا مثال آخر je ne sais pas. الفرنسي مثلا عندما يتحدث مع صديقه في الشارع مثلا يجيبه بهذه الطريقة أنا لا أعرف، عندما يريد أن يقول له أنا لا أعرف لا يقول له je ne sais pas، يلخصها ويقول je sais pas بمعنى لا أعرف je sais pas. كما قلت je sais pas je ne sais pas يقولون je sais pas. كما يستخدمون كذلك صيغة ne pas déranger، مثلا ne pas يستخدمون هذه الصيغة في بعض الأماكن، مثلا داخل المقاهي أو في الفنادق أو في المطارات، مثلا تجد لائحة يكتب عليها ne pas déranger، ne pas fumer تأتي على هذه الصيغة ne pas fumer، لا للتدخين لا للإزعاج، ne pas entrer لا للدخول لا تدخل. ne pas marcher sur la pelouse، لا تمشي على هذه الأرضية. donc هذه بعض الأمثلة، هذه الجمل التي تجدها في تلك الأماكن يستخدمون هذه العبارات صيغة النفي ne pas كما هي، ولا يقومون بتصريف الفعل. ne pas déranger، ne pas fumer، ne pas entrer، ne pas marcher sur la pelouse. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، هذا الدرس. إذا أعجبكم كما قلت فلا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم، وأن تشتركوا في القناة، وأن تكتبوا تعليقاتكم.